वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास जारी है। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतालिका वफाकी वज़रा शरीक हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अजहर, बताइएगा। जी, इस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हैं। इस इजलास में अमन ओमान की मजमूई जो सूरत हाल है उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया जा रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी की कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी इस इजलास में ज़ेर गौर आ रही है, जबकि सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर हो रहा है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं उनकी वजूहात का जायजा भी लिया जाएगा इस इजलास में। इसके साथ साथ इस इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अब तक के जो नताइज हैं उससे भी ब्रीफ किया जाएगा। इस इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए आम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। बिलखसूस जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं और उनकी रोकथाम के हवाले से मुस्तक़बिल में जो इक़दाम वज़ा किए जा रहे हैं उस पर भी इस इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी नायब वज़ीर दाखिला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सरबराही इजलास के इनेकाद पर सऊदी अरब की क़यादत की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन में अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब सरमायाकारी के हवाले से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारी मफाहमती याददाश्तों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों फ़रीक़ों को करीब लाने में मदद देगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का अदा किया। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, आइडियाज़ नुमाइश दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में माविन साबित होगी। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries. IDEA is an iconic platform for showcasing latest defense technology. In fact, IDEA is regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues through joint ventures, outsourcing and collaboration. IDEA's slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principled stance in this regard. आइडियाज़ नुमाइश 2024 में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से 3D रडार मुतारिफ करा दिया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। आप बिल्कुल देखें, बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 12वें एडिशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त नेस्टेप के स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ जदीद तरीन 3D जो रडार है इसको मुतारिफ कराया गया। सबसे पहले तो ये हमने पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया। ये हमारा एक इंडिजिनस प्रोडक्ट है। 60 to 80 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो कि कोई भी त्यारा हो या कोई UAV हो उसको डिटेक्ट कर सकता है तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की रेंज पे। अब इसके जितने भी सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स हैं, जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बेस, ये हमारे यहाँ के इंजीनियर्स ने लोकली पाकिस्तान में इसका सॉफ्टवेयर सारा लिखा है। ये खूबसूरत 3D रडार है जिसको आज इस नुमाइश मुतारिफ कराया गया है। नुमाइश के 4 रोज़ तक इसी तरह की जो पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में हर किस्म के दिफाई हथियार बनाने की सलाहियत है। जी, DG रेंजर्स सिंध ने कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। DG रेंजर्स ने बख्तरबंद गाड़ियों का भी जायज़ा लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, DG रेंजर्स ने जदीद ड्रोन सिस्टम समेत गन्स का भी मुआयना किया। नुमाइश में 55 ममालिक के 330 नुमाइंदगान हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान कहते हैं, आईनी तरमीम से पहले ओहदों की पेशकश हुई, मैंने इनकार कर दिया। इस बार तिजोरियों के मुंह खुले थे, बात अरबों रुपए तक गई। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा, इलेक्शन से पहले मुझे वज़ीर आला बनाने की पेशकश हुई थी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से 1.5 घंटे मुलाकात की है। 24 नवंबर के एहतजाज समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली दोनों शख्सियात की अहम मुलाकात की वजह से अदालती कार्रवाई भी मुतासिर हुई। वज़ीर आला KP ने बानी PTI से एपेक्स कमेटी इजलास, 24 नवंबर के एहतजाज और दीगर उमूर पर बात की। मुलाकात ख़त्म होने के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से कोई बात किए बगैर अडयाला जेल से इस्लामाबाद रवाना हो गए। सलमान अकरम राजा कहते हैं 24 नवंबर की बानी PTI की कॉल पूरी कौम के लिए है। 8 फरवरी की रात फ्रॉड हुआ था। कुछ हलकों के केसेस रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भेजे गए हैं। खदशा है ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं। पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है ये मामला। ये मामला सिर्फ एक सियासी जमात PTI और उसके वर्कर्स का, ये मामला पूरी कौम का है। इमरान खान साहब की कॉल पूरी कौम के लिए है कि उठो। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। एक जो फ्रॉड हुआ था 8 फरवरी की शाम 9 फरवरी की रात, फ्रॉड को दबाने की ये कोशिश है कि ऐसे हल्के जैसे मेरा हल्का लाहौर का NA 128, डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का, ये तमाम मुकदमे उठाकर इन्होंने एक रिटायर्ड जज साहब के हवाले कर दिए कि दीगर मुकदमे लाहौर के और बल्कि पूरे मुल्क में दीगर मुकदमे जो हैं वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास चल रही है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मुकदमात जहाँ ये चाहते हैं कि जो फ्रॉड हुआ है वो सामने ना आए, फैसला ना हो सके, वो मुकदमे ये चुन चुन कर दे रहे हैं रिटायर्ड जजेस को। तो हमें खदशा है, ये हमारे ये खदशात है और कानूनन भी ये बिल्कुल गैर आइनी है। आप इस किस्म की तफरीक नहीं कर सकते मुकदमों में। हुकूमत और PTI में ना कोई राब्ता है ना हो सकता है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने हुकूमत और PTI में राब्ते की तरदीद कर दी। शेख वकास अकरम ने कहा कि किसी भी हवाले से PTI का एहतजाज नहीं रोका जा सकता। हुकूमत और PTI में राब्ते की खबर दुरुस्त नहीं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसी खबर एहतजाज और इसके लिए तैयारियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं हम सियासी लोग हैं, दहशतगर्द नहीं। सियासत में हमारा मुकाबला करें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा हुकूमत दहशतगर्दी और महंगाई को छोड़कर PTI के पीछे लगी हुई है। लोग हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है। हमारा मुकाबला सियासत में किया जाए। तो आज बैसाखियों के पीछे बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, अवाम में इनकी पजीराई नहीं रही। ये बिल इसी तौर पे खत्म हो गए और ऐसे इकदाम करते हैं जिससे कि ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव में आ जाएगी। उससे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। न मईशत के लिए ठीक है, न मुल्क की बका के लिए ठीक है। कुछ होश के नाखून लें और अमन तरीके से एहतजाज। हम यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी उसको पुरअमन रहने दे। कोई चपकलिश नहीं है। बुशरा बीबी खान साहब का मैसेज पहुंचा रही हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, वो एक मीडियम है। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो हमारे पार्टी के लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, मैनेज हैं, MPAs हैं, शिरकत को यकीनी बनाए। बुशरा बीबी लीड नहीं कर रही, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। तमाम हलकों में एहतजाज के लिए तैयारियां जारी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला ने मुंतखब नुमाइंदगान को मुहिम तेज़ करने की हिदायत की है। तमाम हलकों में 24 नवंबर की तैयारी के लिए रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। हर हलके से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में काफिले निकलेंगे। कहते हैं कफन बांध लिए, ये ड्रामेबाजी है, सब पैरों में पड़े हुए हैं। अभी 24 नवंबर की कॉल है, फिर जनवरी की हो जाएगी। ये पानी का बुलबुला है। बानी PTI जेल में है, बाकी सब अय्याशी कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं 50 लाख लोग भी आ जाएं तो कुछ नहीं होगा। ये मुल्क 25 करोड़ लोगों का है। हमारी कमअकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। हर रोज कोई ना कोई एक्साइटिंग मैच खड़ा हो जाता है। आखिरी कॉल आ जाती है 24 नवंबर के लिए। हर गुजरते महीने के साथ एक कॉल नई चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से नवंबर की एक कॉल है, फिर जनवरी की कॉल होगी। इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। अब मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मुदाखलत शायद थी रिजीम चेंज के लिए। उस टाइम पर कांग्रेस आ गई है, US आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फलस्तीन में हो रही है, तो उधर तो मैंने कोई खतरा नहीं देखा। तो मेरी नजर में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नजर में तो आप लोग जीरो पावर है। सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? ये कहानियां भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 25,000 आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सब
سب کو مرات مل رہی ہے. پارٹی پہ قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے, بیگم صاحبہ کا دھڑا ہے, وہ نان سیاسی ہیں, بہن کا دھڑا ہے, لائرز کا دھڑا ہے, پرانی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے, نئی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے. گنڈاپور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے دھرے دیکھے اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈاپور صاحب آ گئے ہیں یا چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ لیا ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں میں پڑے ہوئے, اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے. کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بند کر کے اس کو کامیاب کر رہی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ معصوم کارکنان کو ورغلا رہی ہے. ان کا مقصد ہر حال میں پاکستان کو چوک کرنا ہے. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں ہر شخص 5-5 ہزار لوگ لے کر اسلام آباد آئے. یہ 9 مئی جیسے واقعات کو دہرانا چاہتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے بندوق اور بدماشی سے بات منوا لوں گا تو بے وقوفی ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لیڈر کے کہنے پر ڈیجیٹل دہشت گردی جاری ہے. بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کا احوال. بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, آج صبح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کی اندرونی کہانی اب سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دوران جو 24 نومبر کا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ اجازت بھی مانگی گئی بانی پی ٹی آئی سے کہ اگر کوئی مذاکرات کے حوالے سے رابطہ کیا جاتا ہے تو کیا انہیں مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کرنے کی اجازت ہے, جس پر بانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکل سکے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی نے کسی بھی قسم کی بات چیت پر پابندی عائد کر رکھی تھی, اور اسی پابندی کی وجہ سے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل پہنچے, اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے اجازت طلب کی ہے کہ انہیں اگر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے تو کیا وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. 24 نومبر کو ہمارے پرامن احتجاج کا پہلا نقطہ ہی آئین و قانون کی حکمرانی ہے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں سب کچھ کر لیا, عوام سے نہیں جیت سکے. عوام کے دلوں سے بھٹو کو نکالا جا سکا تھا, نہ فاطمہ جناح کو اور نہ بانی پی ٹی آئی کو نکالا جا سکا. 24 نومبر کی احتجاجی کال اور وزارت داخلہ کا سخت اقدامات کا فیصلہ. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, احتجاج کے حوالے سے وزارت داخلہ نے سخت حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. شر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. وفاقی دارالحکومت میں تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کے بھی اقدامات سخت کیے جائیں گے. جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, جبکہ وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کر دیے جائیں. احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ بھی منسوخ کیے جائیں. سم بھی بلاک کرنے کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے. وزارت داخلہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ پنجاب سے بھی بھاری نفری اسلام آباد میں تعینات کی جائے. رینجر اور ایف سی کے دستے پہلے ہی یہاں پر موجود ہیں. جہاں اہم عمارتوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجر اور ایف سی کے حوالے کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. محسن نقوی نے 26ویں آئینی ترمیم منظوری میں تاریخ ساز کردار پر مولانا کا شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہے. اس موقع پر سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی موجود تھے. قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ برائے بین الصوبائی رابطہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اختیارات کا کابینہ ڈویژن کو تفویض کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے. چیئرمین کمیٹی ثناء اللہ خان مستی خیل نے کہا کہ نگراں حکومت ایسا اقدام نہیں لے سکتی ہے, یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پالیسی بنانا منتخب نمائندوں کا کام ہے. کمیٹی نے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی عدم حاضری پر ارکان نے شدید برہمی کا اظہار کیا.
کہا PCB چیئرمین کو کہیں یہاں پیش ہوں اور جواب جمع کرائیں، ہم سے توقع نہ رکھیں کہ ہم کسی کے غیر قانونی کام کو قبول کریں گے۔ ہاکی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ خواجہ اظہار الحسن نے ہاکی کا بجٹ اور ترجیحات انتہائی مایوس کن قرار دی۔ کہا پاکستان سپورٹس بورڈ اور فیڈریشن صحیح کام نہیں کر رہی۔ باڈی بلڈنگ میں گولڈ میڈل جیتنے والے رمیز ابراہیم کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ چیئرمین کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رمیز ابراہیم کو بلا کر اسے انعامی رقم کا اعلان کیا جائے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی۔ سندھ پولیس نے اعتراف کیا کہ کراچی میں ہزاروں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ SSP سینٹرل ملیر اور شرکی کی جانب سے رپورٹ پیش کر دی۔ SP شرکی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں دیگر شہروں کے مقابلے میں زیادہ اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، مگر اس کی آبادی میں اضافہ ہے۔ رواں سال ضلع شرکی میں 945 واقعات ہوئے، 696 ملزمان کو پکڑا گیا، چھینے گئے 117 موبائل فون اور 24 لاکھ سے زائد رقم کی ریکوری کی گئی۔ ملزمان سے 28 موٹر سائیکلیں اور 20 لیپ ٹاپ ریکور کرائے گئے۔ ضلع وسطی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسٹریٹ کرائمز کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی ہیں۔ رواں سال 572 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آج آخری روز ہے۔ کرتارپور میں موجود سکیاتریوں نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی محبت اور احترام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے، سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہاں پر بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں اور ہمیں بہت پیار دے رہے ہیں، ہمارا ایسا دھیان رکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مکھیہ منتری جیسے فیلنگ لے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہاں جو کچھ خبریں آتی رہتی ہیں ان پہ اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بہت آنند آ رہا ہے یہاں پہ آ کے، ہمارے دیش سے بہت لوگ آئے ہیں یہاں پر درشن کریں، سب بہت پیار سے بہت اچھے سے ملے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ایسے ہی رہیں سارے آپس میں پیار سے۔ ہر ایک پاکستانی ویر ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। यहाँ की टीम को इंडिया में जाना चाहिए, इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। T20 क्रिकेट में छक्के मारने की खुसूसी अहमियत है। पाकिस्तानी बल्लेबाज इस फन में बहुत पीछे हैं, इसीलिए T20 में भी बहुत पीछे रह गए। और खबर देंगे आपको फैसलाबाद के इलाके माजीवाल में 14 साल अब्दुल कदीर के कत्ल के मुलजिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अपने रिश्तेदार के घर छुपा हुआ था। पुलिस का कहना है मुलजिम जुनैद ने 7वीं के तालिब इल्म अब्दुल कदीर को ज्यादती के बाद कत्ल किया और लाश अपने घर के करीब प्लॉट में फेंक दी। मकतूल अब्दुल कदीर तालीमी इखराजात के लिए अंडे फरोख्त करता था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।